Shalom teman-teman, apa kabar? Shalom semuanya. It's so good to see all of you here today. Sangat senang berjumpa dengan setiap saudara yang ada di sini. First, I want to wish all the fathers in RGM Happy Father's Day. Yang pertama saya mau mengucapkan setiap ayah yang ada di RGM selamat Hari Bapa. And also, as you all already know, this is our 4th anniversary. Dan juga semua udah tahu kan kita merayakan ulang tahun kita yang keempat. Yeay, aku mau kopi tadi. Believe it or not, it's 4 years already. Ya, nggak nyangka kita udah 4 tahun. And we have only been here on site for, I think about 4 months? Dan kita di sini onsite cuman 4 bulan, saudara. So, even though it's only 4 short years, Walaupun cuman sekedar 4 tahun, I must say that we are very blessed. saya mau berkata setiap kita, saya percaya di sini diberkatin. Amin. Man, why do I say that? Kenapa saya berkata sedemikian? Because I see many depression cases healed. Sebab aku melihat banyak sekali yang kena depresi sembuh di tempat ini. Amin. Man, I see also many who are healed from sicknesses and even cancer. Kita juga melihat dengan mata kita sendiri yang sakit sembuh, bahkan kanker pun sembuh. We see broken lives restored. Dan kita juga melihat kehidupan yang berantakan juga dipulihkan. And we also see families being strengthened. Dan kita juga melihat banyak keluarga yang menjadi lebih kokoh. Amin. Man, Pastor Judith and myself, we are very encouraged to see all of you persevere to be faithful. Kita berdua sangat dikuatkan pada saat kita melihat kalian semua bertekun untuk setia kepada Tuhan. We are so encouraged to see all of you growing spiritually and being so committed to glorify God with your lives. Kita sangat senang melihat kalian semua bertumbuh dewasa secara rohani dan juga sangat berkomitmen kepada Tuhan. And I want to encourage all of us here in RGM. Dan saya mau menguatkan sekali lagi semua yang ada di RGM. Let us continue to grow as a family. Ayo sama-sama kita terus bertumbuh di dalam sebuah keluarga. Let us continue to grow our church with love and with unity. Ayo sama-sama kita terus membuat RGM tumbuh dengan kasih dan kesatuan. Come on, all of us, let us give Ayo God beri tepuk all the tangan glory. kepada Tuhan. Today, as we all celebrate Father's Day, God has a message to all the fathers. Iya, hari ini kita akan merayakan Hari Bapa kan. Jadi Tuhan sendiri mempunyai pesan buat setiap ayah. So this message is from God, not from me. Jadi pesan ini dari Tuhan, bukan dari saya. I want to humbly present to you these 7 key points that all fathers and husbands must diligently practice. Saya mau mempersembahkan kepadamu ada 7 poin yang harus papa atau suami lakukan. And as the legitimate sons of God, we are obligated to fulfill our duty according to God's standard. Dan sebagai seorang putra Tuhan yang sah, bukan yang KTP ya, setiap kita berkewajiban untuk memenuhi tugas kita masing-masing sesuai dengan standar Tuhan. So if we want to stand confidently and give account on Judgment Day, my brothers, Jadi, jikalau engkau mau bisa berdiri di hadapan Tuhan dan lulus bertanggung jawab atas peranmu sebagai ayah dan suami, today when we listen to this message, let us not disregard the discipline of our Heavenly Father. malam ini pada saat engkau mendengarkan khotbah ini, jangan melewatkan didikan Bapa kami yang ada di surga. Point number 1, are you dependable as the head of the household? Poin yang pertama,
seberapa Anda dapat diandalkan sebagai kepala rumah tangga? Yes, fathers, you are commanded by scripture to be the spiritual leader in the household. That means in your home. Iya, ayah, Anda diperintahkan oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin rohani rumah tanggamu. So you are responsible for guiding and directing your family members in the matters of faith and the practice of His word. Jadi engkau bertanggung jawab membimbing, mengarahkan keluargamu dalam hal iman mereka. You need to ask yourself this question. Bisa nggak engkau tanya kepada dirimu sendiri? Are you the trusted holy priesthood that is making every effort to teach your wife and your children about God's word and the values? Apakah engkau adalah imam keluarga yang bisa diandalkan, yang melakukan segala upaya untuk mengajari istri dan anakmu tentang firman dan nilai-nilai Tuhan? Let us take a look at 1 Peter chapter 2 verse 5. Ayo sama-sama kita lihat 1 Petrus pasal 2 ayat 5. You believers, like living stones, are built up into a spiritual house for a holy and dedicated priesthood, to offer spiritual sacrifices that are acceptable and pleasing to God through Jesus Christ. Kamu, orang-orang percaya, bagaikan batu hidup sedang dibangun menjadi rumah rohani bagi imamat yang kudus dan berdedikasi untuk mempersembahkan korban rohani yang diterima dan berkenan kepada Tuhan melalui Yesus Kristus. My dear brothers, Saudara-saudariku, one of the toughest job in the world is to become a father. satu-satunya yang paling sulit pekerjaan di dunia ini adalah menjadi seorang ayah yang benar. And this is the requirement that is directly from God. Dan ini yang diharuskan dari Tuhan. So fathers, as the head of the household, Jadi para ayah sebagai kepala rumah tangga, do you daily offer up yourself as a living sacrifice, holy, acceptable, and pleasing to God? apakah Anda setiap hari datang di hadapan Tuhan mempersembahkan tubuhmu sendiri sebagai korban hidup, suci dan berkenan kepada Tuhan? Do you worship God in spirit and in truth? Apakah engkau menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran? I'm not talking about praying in tongues or singing in tongues. Aku tidak sedang berbahas engkau bisa berbahasa lidah ataupun menyanyi dengan berbahasa lidah ya. To worship God in the spirit is to no longer walk according to the desires of your flesh. Sebab menyembah di dalam roh artinya hidup dikendalikan oleh roh. To worship God in truth means you have to be governed by His word. Menyembah di dalam kebenaran artinya engkau bisa bertekun menegakkan aturan-aturan Tuhan di dalam kehidupanmu. So all the husbands and the fathers, are you fulfilling your duties as the spiritual leader in your respective household? Jadi para suami dan ayah, apakah engkau telah melakukan peranmu dalam kehidupanmu di keluarga masing-masing? Are you diligently establishing the biblical laws of God both in your life as well as in the lives of your family members, teaching them to be governed by the teachings of Christ? Apakah engkau menjalankan Alkitabiah baik di dalam hidupmu maupun dalam kehidupan anggota keluargamu, mengajarkan mereka untuk diatur oleh ajaran Kristus? All the husbands and the fathers, I want to share with you a very important point. Suami dan ayah, saya mau membagikan satu hal yang sangat penting. We cannot demand respect from our wife and children. Kita enggak bisa nuntut untuk dihormati oleh anak dan istri kita. Remember, respect must be earned. Ingat, kehormatan itu harus didapatkan, bukan dituntut. What do I mean? Maksudnya apa sih? Respect must be earned. Hormat itu harus didapatkan. Just like trust must be earned. Contoh,
percaya itu juga harus didapatkan. Can you imagine this, my friends? Coba bayangkan ya saudara. If I am not faithful to my wife, Kalau aku nggak setia kepada istriku. and she knows that I am cheating on her, having an affair Dan outside, istriku juga tahu aku nggak setia dan aku ada main-main yang macam-macam di luar. will my wife respect me? Bisa nggak istriku menghormatiku? No, she will divorce me. Tentu tidak, dia bahkan berhak loh menceraikan aku. Yes, she will divorce me. Dia berhak menceraikan aku. Because the Bible says, Karena firman Tuhan berkata, except for adultery, you must not divorce. ada pengecualiannya, kecuali berzina. Di lain berzina tidak boleh ada perceraian. So my dear friends, Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, if you want your wife to respect you, jikalau engkau mau istrimu menghormatimu, please show her your dedication that you are the head of the household. tolong tunjukkan dedikasimu bahwa engkau adalah kepala keluarga yang benar. She must be convinced that you offer up yourself daily as a living sacrifice, holy, acceptable, and pleasing to God. Dia harus melihat engkau adalah pria yang mau mempersembahkan dirimu sebagai korban yang hidup di hadapan Tuhan, kudus dan berkenan kepada Tuhan. She will respect you when she see that you are effectively teaching her and nurturing her to be governed by the word of God. Dia pasti akan menghormatimu jikalau dia melihat engkau membimbing dia, mengatur dia, dan mendidik dia di dalam kebenaran akan firman Tuhan. So, what do you do for your children? Jadi bagaimana tentang anak-anak? As the head of the household, right? Sebagai kepala keluarga kan, Many fathers are clueless, banyak sekali ayah itu bingung, nggak tahu harus ngapain. but I believe all of the men, the fathers here in RGM, you are all spiritually matured. Tetapi nggak ada yang di sini kan, di sini semua para ayah dewasa secara rohani, amin. Amen? So in Deuteronomy 6, verse 6 to 7, the word says, "These words which I am commanding you today shall be written on your heart and mind." Verse 7, "You shall teach them diligently to your children, impressing God's precepts on their minds and penetrating their hearts with his truths, and shall speak of them when you sit in your house, and when you walk on the road, and when you lie down, and when you get up." Perkataan ini yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini hendaklah tertulis dalam hati dan pikiranmu. Kamu harus mengajarkannya dengan rajin kepada anak-anakmu, menanamkan ajaran-ajaran Tuhan dalam pikiran mereka dan merasuki hati mereka dengan kebenaran, dan harus membicarakannya ketika kamu duduk di rumahmu, ketika kamu berjalan di jalan, ketika kamu berbaring, dan ketika kamu bangun. So my friends, what is the difference between a Christian father versus a secular father? Bisa melihat saudara bedanya apa sih seorang papa yang Kristen atau seorang papa yang belum Kristen, bukan Kristen. As what we just read, according to the word, we are commanded by law to have the biblical precepts of God written in our hearts and in our minds, correct? Sesuai dengan yang tercatat di firman Tuhan, kita diperintahkan oleh aturan Tuhan agar hukum Tuhan ada di dalam hati dan pikiran kita. It is our duty and our responsibility to also diligently teach them to our children by impressing God's precepts on their minds and penetrating their hearts with his truths, correct? Merupakan tugas dan tanggung jawab kita dengan tekun mengajarkan ajaran-ajaran itu kepada anak-anak kita dengan menanamkan ajaran Tuhan dalam pikiran mereka agar firman Tuhan bisa merasuki hati mereka dengan kebenaran-kebenarannya. So is it very clear now? Bukankah begitu jelas, saudara? A secular dad will never have the ability to accomplish this task. Ayah yang bukan Kristen tidak akan pernah mampu atau mau menyelesaikan tugas ini. Even if he can teach it in theory, he himself can never practice it in his own life to lead by example.
Bahkan jikalau dia itu cuma pinter ngomong doang, pinter mengajarkannya saja tetapi tidak pernah mempraktekkannya. Karena dalam hidupnya dia tidak menjadi seorang contoh yang benar. So even in his best efforts, he will be that hypocrite that cannot practice what he is preaching. Jadi bahkan jikalau ayah ini cuma tahu mengajar tetapi tidak menunjukkan contoh, dia akan menjadi orang munafik yang tidak bisa melakukan apa yang dia khotbahkan. So my dear brothers, Jadi saudara-saudariku yang all the terkasih, fathers and the husbands, semua para ayah dan para suami, remember this. ingat yang satu ini. You must convince your wife that you are dedicated to be the holy priesthood. Engkau loh harus mempertunjukkan kepada istrimu, engkau adalah imam kudus yang berkomitmen. Not by what you say, Bukan dengan apa yang kau ucapkan, but by how you live your life. tetapi apa yang engkau lakukan, apa yang mereka bisa melihat dari kehidupanmu. And please don't be like a secular dad. Dan tolong jangan menjadi ayah yang sama serupa dunia. Remember, you are a Christian father. Ingat engkau adalah ayah Kristen. You are supposed to impart God's wisdom and God's word into your children's lives. Engkau seharusnya yang mengimpartasi hikmat dari Tuhan kepada anak-anakmu. So yes, my friends, even though we may think it's difficult, Iya saudara, mungkin engkau berkata, oh sulit ya. we don't have a choice. Engkau tidak punya pilihan. Because this is God's command. Sebab inilah aturan Tuhan. Point number 2, leadership must be by example. Poin yang kedua, kepemimpinan dengan contoh teladan. All fathers must be good role models, demonstrating godly character and godly values. Ayah harus menjadi teladan bagi istri dan anak-anaknya. You must become the positive male influence at home. Engkau harus menjadi pengaruh positif pria di dalam rumahmu masing-masing. 1 Thessalonians 4:3-5, for this is the will of God, that you be sanctified, separated and set apart from sin, that you abstain and back away from sexual immorality, that each of you know how to control his own body in holiness and honor, being available for God's purpose and separated from things profane. Verse 5, not to be used in lustful passion, like the Gentiles who do not know God and are ignorant of his will. Sebab inilah yang dikehendaki Tuhan supaya kamu disucikan, dipisahkan dan dijauhkan dari dosa, supaya kamu mundur dan menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing tahu bagaimana mengendalikan tubuhnya sendiri dalam kesucian dan kehormatan, tersedia untuk tujuan Tuhan dan menjauhkan diri dari hal-hal duniawi. Jangan dipenuhi hawa nafsu, seperti orang-orang bukan Yahudi yang tidak mengenal Tuhan dan tidak mengetahui kehendaknya. As we can see, this is the will of God for all the Christian dads out there. Bisa melihat ini loh maksud dan tujuan Tuhan bagi setiap ayah Kristen. If you think you are a good father, Jikalau engkau berkata engkau adalah seorang ayah yang baik, let us check our hearts. ayo sama-sama kita ya coba introspeksi hati kita. Do we provide sufficient spiritual guidance and effective biblical counsel to our wife and children? Apakah kita memberikan bimbingan secara rohani yang cukup dan nasihat Alkitabiah yang efektif untuk istri dan anak kita? Are we leading our family members into transformational growth and spiritual maturity? Apakah kita menuntun keluarga kita di dalam pertumbuhan transformasional dan kedewasaan rohani? And as the word demands, do we effectively control our own bodies in holiness? Dan sesuai dengan permintaan Tuhan, apakah kita secara efektif
sensitif, mau dan tahu mengendalikan tubuh kita agar tubuh ini bisa kudus? Yes, if you want to give account to God, Iya, jikalau engkau mau mempertanggungjawabkan kehidupanmu di dalam Tuhan. we must control our body in holiness. Engkau harus punya penguasaan diri terhadap tubuhmu di dalam hidup kudus. Do we really put in the effort to intentionally separate ourselves from sexual immorality? Apakah kita dengan sengaja mau memisahkan diri kita sendiri dari hawa nafsu seksual kita? Husbands, Suami, fathers, ayah, as the head of the household, sebagai kepala keluarga. do you honor and glorify God with your body and with your life? Apakah engkau menghormati dan memuliakan Tuhan dengan tubuhmu dan kehidupanmu? You see, these are the things that God says we must do. Lihatlah saudara, ini loh aturan Tuhan yang Tuhan katakan harus kita lakukan. And because I purpose to do these things, Dan karena aku hidup untuk melakukan hal ini, this is how I personally gain and earn the trust and the respect of my wife and my daughter. dengan mempraktekkan firman ini, aku sendiri mendapatkan kehormatan dan kepercayaan dari istriku dan anakku. My friends, please do not misunderstand. Saudara-saudariku, tolong jangan salah sangka. I'm not saying that I'm better. Aku nggak berkata aku lebih hebat darimu. I'm only saying that I am convicted. Aku cuman berkata aku mau hidup diinsyafkan. And I also pray that my dear brothers, you will be convicted. Dan aku juga berdoa para ayah dan suami biar engkau juga diinsyafkan untuk mau. Let us continue to glorify God with sincerity. Ayolah sama-sama kita memuliakan Tuhan secara murni. Point number 3, love and sacrifice. Poin nomor ketiga yaitu cinta dan pengorbanan. Husbands are supposed to love their wives as Christ loved the church. Suami seharusnya mencintai istrinya sebagaimana Kristus mencintai gerejanya. We must sacrifice willingly for their well-being and for their spiritual growth. Berkorban demi kesejahteraan dan pertumbuhan rohani mereka. We learn this in Ephesians chapter 5, 25 to 27. Kita bisa belajar ini di Efesus pasal 5 ayat 25 sampai 27. Husbands, love your wives, seek the highest good for her and surround her with a caring, unselfish love. Just as Christ also loved the church and gave himself up for her so that he might sanctify the church, having cleansed her by the washing of water with the word of God, so that in turn he might present the church to himself in glorious splendor, without spot or wrinkle or any such thing, but that she would be holy and set apart for God and blameless. Para suami, kasihilah istrimu, carilah kebaikan yang tertinggi baginya, dan kelilingi dia dengan kasih yang penuh perhatian dan tidak mementingkan diri. Sama seperti Kristus juga mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya untuknya, supaya ia menguduskan jemaat setelah menyucikannya dengan air permandian dengan firman Tuhan, supaya pada gilirannya ia mempersembahkan jemaat kepada dirinya dalam kemegahan yang mulia, tanpa noda dan kerut atau hal semacamnya, tetapi agar dia menjadi kudus, dikhususkan bagi Tuhan dan tidak bercacat. Husbands, if you say you love your wife, Suami, jikalau engkau mengaku engkau mencintai istrimu, do you really put in effort to seek the highest good for her and surround her with caring and unselfish love? apakah engkau mengupayakan kebaikan tertinggi untuknya dan selalu ingat mau mengelilinginya dengan kasih sayang dan penuh perhatian dan tidak egois? Do you comfort her when she cries? Apakah engkau menghiburnya pada saat dia menangis? Or are you the cause of her sadness and disappointment? Atau justru engkaulah penyebab kesedihan mereka? My dear brothers, Saudaraku yang terkasih, all the husbands and the fathers, semua suami dan ayah, this is what God is saying to all of us. ini yang Tuhan katakan kepada setiap kita. Do not hurt my daughter. Jangan menyakiti
putriku. Do not defile my daughter. Jangan menodai putriku. Because like Christ, you must present her to me on judgment day, blameless and spotless. Sebab sama seperti Kristus, engkau harus mempersembahkan istrimu di hadapanku tidak ternoda. Please learn to honor your wife. Tolong belajar menghargai istrimu. Know how to care for her. Belajar memperhatikan kebutuhan dia. I want to share this tip with all my brothers here in RGM. Saya mau membagikan tips yang satu ini buat semua yang ada di RGM ya, belajar. Do you want peace at home? Mau ada damai di rumah? Do you want your wife to stop being cranky? Mau nggak istrinya Complaining, grumbling, Oh, angry with you? bete, ya pokoknya kepahitan, pokoknya marahin, pokoknya moodnya nggak enak lah gitu. Losing her temper? Ya ngamuk. Then when she gets angry, you say, oh, you sin against God. Nanti ya, kalau ya kita udah penyebabnya nanti istrinya marah-marah ya kita malahan menghakimi, oh you dosa kepada Tuhan. Instead of falsely accusing her, Jadi tolonglah jangan menghakimi dia lagi. I want you to think, Coba pikir. why is your little princess being cranky? Coba pikirkan ya, kenapa sih kesayanganmu ini yang so cute, kok tiba-tiba bisa bete? Why? Kenapa? Is it her wrong? Emang ini ya kurang kerjaan ya? Or is it something that you did not do? Atau apakah ada sesuatu yang engkau lakukan atau tidak lakukan yang menyebabkan mereka jadi bete? You want a happy wife? Mau punya istri yang bahagia? Let me give you a tip. Ku berikan satu tips. You must always, and I mean always and at all times, keep her feeling safe. Engkau harus. Ini ya, aku berkata harus. Setiap saat, setiap masa membuat dia merasa aman. Imagine this. Bayangkan. She feels safe. Dia merasa aman. Will she still get angry? Emang dia masih bisa bete, masih bisa ngomel-ngomel? She feels safe. Dia merasa aman. Will she still quarrel with you? Emang dia masih bisa cari gara-gara sama kamu? No. Enggak kan? So important thing is this. Perhatikan yang satu ini penting. Everything that we do, Apapun yang kita lakukan, just please make sure you keep her feeling safe. pastikan dia merasa aman. Amen? Amin? You don't believe, you try. Kok enggak, kok diem-diem semua? Ada amin enggak? Amin ya. Kalau enggak percaya coba aja nanti pulang, praktekkan. Okay, point number 4. Is there adequate and effective discipline? Poin nomor 4, disiplin yang memadai dan efektif. Right? Fathers, head of the house, Halo para ayah dan para suami, we must enforce discipline at home, right? engkau harus didik disiplin keluargamu. Is there any evidence that you are treating your children well, that you are managing and training them well? Apakah ada bukti atau hasil engkau melatih anakmu dengan baik? Proverbs 22:6. Train up a child in a way he should go, teaching him to seek God's wisdom and will for his abilities and talents. Even when he is old, he will not depart from it. Amsal pasal 22 ayat 6. Didiklah anakmu menuruti jalan yang seharusnya ia tempuh. Mengajarnya mencari hikmat dan kehendak Tuhan atas kesanggupan dan bakatnya. Walaupun ia sudah tua, ia tidak akan menyimpang darinya. You know, earlier I said one of the toughest job is to be a father, right? A good father. Tadi saya berkata kan, untuk menjadi ayah yang benar itu sangat sulit kan? But let me tell you, the toughest job in the world is to be a father to a child that is not your own. Tetapi lebih sulit lagi menjadi seorang papa yang mau melatih anak ini, yang anak ini bukan dari darah dagingmu. And worse still, if she's a special child. Dan ditambah lagi, dia bukan anak normal tetapi anak spesial. It's not easy, my friends. Tidaklah mudah, saudara-saudari. But the Bible says we must train up our child. Tetapi firman Tuhan berkata kita harus mendidik anak kita. Do you discipline your children with love
and wisdom. Apakah engkau mendisiplin anak-anakmu dengan cinta dan kebijaksanaan? Do you train your child to grow up in a way where they will seek God's will and God's purpose for their life? Apakah engkau mendidik anak Anda agar sewaktu mereka menjadi dewasa, mereka tahu mencari kebijaksanaan dan tujuan Tuhan di dalam kehidupan mereka? Because many secular parents, they are too busy making money. Sebab banyak sekali orang tua yang bukan Kristen, mereka sibuk cari duit doang. They are too busy getting angry and frustrated Dan and quarreling and Dan fighting. mereka udah begitu sibuk ya, cuman bertengkar, berkelahi, dan lain-lain sebagainya. And because of the stress from work, Dan juga karena stres berat dia dari pekerjaan. or husband and wife always quarreling and Atau fighting. suami istri selalu berantem. They are full of so much frustration and anger. Mereka sangat frustasi dan penuh dengan amarah. So when it comes to teaching and disciplining their children, Jadi sewaktu pulang ke rumah lihat anaknya, caranya gimana mendidik anaknya. what do? Apa yang mereka lakukan? They end up venting their anger and their frustration on their kids. Mereka malah melampiaskan emosi dan ketidaknyamanan mereka kepada anak-anak They mereka. always shout at their children out of their anger. Mereka selalu pada akhirnya menteriakin anaknya karena mereka stres. Please listen carefully, Tolong dengar baik-baik. husbands and wives. Suami dan ayah. Never ever discipline and scold your children out of your anger and frustration. Jangan pernah mendisiplin dan memarahin anak kamu karena emosimu. You know, every time when I teach Joel, I'm very strict, I'm very firm. Tahu tiap kali aku mendidik Joel, aku sangat tegas. Even if I have to discipline her with a cane, I will say, okay, one stroke. Bahkan pada saat aku mau rotanin dia, aku akan janji dulu sama dia. Ini ya, kamu akan dirotanin sekali. I never abuse her. Aku nggak pernah. I'm not angry. Ya aku nggak pernah ya karena aku emosi ya, langsung aku mengerotanin dia. I show her you're wrong. Aku tunjukkan dulu, kamu salah ya. And there's a price to pay for your mistakes. Dan ada harga yang engkau harus bayar atas kesalahanmu. So, one stroke. Jadi rotan dimakan sekali. Of course she will cry. Nah pasti dia nangis kan. She don't want. Nggak mau. I said, no choice, one I stroke. berkata tidak ada pilihan harga yang harus kamu bayar karena kesalahanmu. So no choice, right? Gak ada pilihan kan? Put out her hand. Ayo tangan dikeluarin. One stroke. Satu kali. She cry. Nangis. Is she angry with me? Apakah dia akan marah sama aku? No. Enggak. Every time I ask her, am I still the best daddy? Tiap kali aku tanya sama dia, apakah aku adalah papa yang terbaik bagimu? She will say, yes, you're still my best daddy. Dia akan berkata, iya, kamu adalah ayah yang terbaik. Do you know what this special child always say to me? Tahu nggak apa yang anak spesial ini katakan kepadaku selalu? Although you're not my biological father, Walau engkau bukan papa kandungku, I respect you. tetapi aku menghormati kamu. Why? Kenapa? Because even though you're very firm, very strict, Ya, karena bahkan you itu ya keras, oke, dan tegas. sometimes even very fierce, Kadang you juga galak, but you are fair. tetapi kamu adil. Amen? Amin? Come on, let's give God the Ayo beri glory. tepuk tangan kepada Tuhan. I want to encourage all of you, my friends. Aku mau menguatkan setiap yang ada di sini, saudara. You can do it. Engkau bisa loh melakukan. Discipline your children with love and the wisdom of God. Engkau bisa mendidik, mendisiplin anakmu dengan cinta dan dengan hikmat dari Tuhan. Never discipline your children out of your anger and frustration. Jangan pernah mendisiplin mereka karena rasa frustasi yang terpendam dan amarahmu. Ephesians 6:4. Fathers, do not provoke your children to anger, do not exasperate them to the point of resentment with demands that are trivial or unreasonable or humiliating or abusive, nor by showing favoritism or indifference to any of them, but bring them up tenderly with loving kindness in the discipline and instruction of the Lord. Efesus pasal 6 ayat 4. Ayah, jangan memancing kemarahan anak-anakmu. Jangan membuat mereka jengkel sampai kesal dengan tuntutan-tuntutan yang remeh atau tidak masuk akal atau merendahkan atau kasar juga. Tidak dengan menunjukkan sikap pilih kasih atau ketidakpedulian terhadap siapapun di antara mereka. Tetapi didiklah mereka dengan lembut, dengan kasih setia dalam disiplin dan petunjuk Tuhan. So all the fathers,
we are commanded by God's law to bring up our children tenderly with loving kindness and to discipline them under the instruction of the Lord. Para ayah, kita diperintahkan untuk membesarkan anak-anak kita dengan lembut, dengan kasih setia, dan mendisiplin mereka di bawah petunjuk Tuhan. As you can see, according to His word, God says we must not be unreasonable or abusive. Ya, seperti yang dicatat di firman Tuhan, kita tidak bisa ya sembarangan dan kasar. God says, never cause your children to become discouraged or disappointed by intentionally hurting their feelings. Jangan pernah membuat anakmu putus asa atau kecewa dengan menyakiti perasaannya. Do not discipline or abuse your children with harsh words or even physical abuse, mental abuse, and cause them emotional harm. Jangan melecehkan anak-anakmu dengan kata-kata kasar atau menyakiti mereka secara fisik ataupun secara mental, bikin mereka stres. And as you can see again, God is saying, no matter how angry you are, never vent your anger on your children. Dan Tuhan berkata, mau sebagaimana engkau marah, jangan pernah melampiaskan kemarahanmu kepada anak-anakmu. Do not ever show favoritism. Jangan pernah pilih-pilih kasih. If you have one child, no problem. Kalau cuma punya anak satu, ya aman lah, aman. But if you have 2, 3, 4, or 5, then please don't show Yang favoritism. punya anak 2, 3, 4, tolong tidak boleh pilih kasih. Not only your children will say you are unfair. Bukan cuma nanti anakmu akan besar dan berkata engkau tidak adil. When you stand before God, God will say to you, you are unfair. Tetapi sewaktu engkau berdiri di hadapan Tuhan, Tuhan akan berkata engkau adalah orang tua yang tidak adil. I don't know how you are going to answer. Nggak tahu gimana engkau bisa memberi tanggung jawab. That's why I always make sure my daughter says, I'm firm but fair. Aku selalu pastikan dari bibir anakku keluar, ya aku memang tegas, tetapi aku adil. Point number 5, are you protecting and providing financially for your children? Yang kelima, melindungi dan menyediakan kepada mereka dalam bentuk finansial. Yes, fathers, you know you are responsible for protecting your family from harm, right? Iya, para ayah, engkau tahu engkau bertanggung jawab untuk melindungi keluargamu dari bahaya. You are also responsible to provide for their physical needs and also catering to their emotional support. Engkau juga bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan mereka secara jasmani dan juga dukungan secara emosional mereka. Let me share with you a story. Saya kasih contoh Quick one. yang ringkas. When Joel gets bullied in school, Sewaktu Joel di sekolah itu dia dibully. right? She's a special child, but in school there are many bullies. Ya, dia kan anak spesial kan, jadi di sekolah itu banyak bulinya. So what do I do? Apa yang aku lakukan? How do I protect her? Caranya gimana aku melindungi dia? Very simple. Sederhana. I drive my car to her school. Aku ini bawa mobilku ke sekolah. I go into her school. Aku pergi ke sekolah dia. I go into her classroom. Aku pergi ke kelas dia. I bring her out Aku gandeng dia keluar. because it's now recess time. Karena ini jam istirahat. I bring her around the whole school. Saya bawa dia keliling jalan-jalan satu sekolah. And I look at all these children. Dan aku pelototin semua anak-anak lain. And I say to all of them, Dan semua anak-anak yang kutemukan ku berkata kepada mereka. this is my daughter. Ini anakku. If you bully her, means you bully me. Kalau engkau bully dia, berarti engkau bully aku. Don't make me come back here and look for you. Jangan buat aku balik lagi ke sekolah ini dan mencari kamu. From that day on, nobody bully Joel. Dari hari itu, tidak ada lagi pernah kedengar dia dibully. So you see what fathers must do? Bisa melihat, ini loh yang harus papa lakukan. No choice, right? Enggak punya pilihan. Why you're so quiet? Kenapa kok diem? Whenever I see that she will get hurt, Sewaktu aku melihat dia disakitin, I have to protect her. aku harus melindungi dia. Because I am responsible for her healing and her restoration process. Karena aku bertanggung jawab atas kesembuhan dan pemulihan hidup anak ini. I know she's not my daughter, Ini bukan darah dagingku loh. but I also know
it is my responsibility Tetapi aku juga tahu ini tanggung jawabku to make sure she is protected. untuk pastikan dia dilindungi. I'll do everything in my power to protect her. Aku akan melakukan semua upaya dayaku untuk melindungi dia. That is why she is very well protected. Makanya dia itu adalah anak yang sangat dilindungi. Even working, Bahkan kerja, she works in our restaurant. dia kerja di restoran kita. Nobody bullies her. Nggak ada yang bully dia. No matter where she goes, Dimanapun dia berada. I will make sure she's well taken care of. Aku akan pastikan dia ada di lingkungan yang dia akan aman. That is the duty and the responsibility of a father. Inilah tugas dan tanggung jawab seorang ayah. 1 Timothy 5:8. 1 Timotius pasal 5 ayat 8. If anyone fails to provide for his own, and especially for those of his own family, he has denied the faith by disregarding its precepts and is worse than an unbeliever who fulfills his obligation in these matters. Barang siapa tidak menafkahi dirinya sendiri, apalagi keluarganya sendiri, maka ia telah mengingkari iman dengan mengabaikan ajarannya dan lebih buruk dari orang kafir yang menunaikan kewajibannya dalam hal ini. So very simple, the Bible says fathers are responsible to work and provide financially for their families. Sederhana, firman Tuhan berkata, ayah bertanggung jawab untuk bekerja dan menafkahi keluarganya. This is what the Bible is saying. Ini yang firman Tuhan katakan. If an able-bodied father fails to provide financially and still demands money from their children, he is a disgrace to himself and he becomes a burden to his children. Jika ada seorang ayah yang sehat ya, tetapi tidak mau menafkahi keluarganya, masih berani menuntut uang dari anak-anaknya, maka dia adalah aib bagi dirinya sendiri dan dia menjadi beban bagi anak-anaknya. And as written in scripture, this father has denied the faith and cannot even be considered as a believer. Seperti yang tertulis dalam kitab suci, ayah semacam ini telah mengingkari iman dan bahkan tidak bisa dianggap sebagai orang yang beriman. So there's no excuse for a father not to provide. Jadi tidak ada alasan apapun bagi seorang ayah untuk tidak menafkahi istri dan anak-anaknya. Even battling cancer for 10 years. Bahkan aku kena kanker 10 tahun. I have to work in the hot and dirty kitchen 12 hours a day. Aku harus 12 jam sehari di dapur yang panas. When painful, I take painkillers. Kalau aku lagi kesakitan ya aku minum obat anti sakit. When the blood comes out, I just wipe the blood Ya away. sewaktu darahku keluar ya aku hapus. I will do whatever it takes. Aku tetap bekerja. Because the Bible says I must provide for my Sebab family. firman Tuhan berkata aku harus menafkahi istri dan anak-anakku. Even battling brain cancer is no excuse. Ya bahkan aku kenanya kanker otak aja itu tidak bisa kupakai untuk menjadi alasan. This is not my standard, yeah. Saudara, ini bukan standarku loh. This is God's standard. Ini standar Tuhan So loh. like it or not, I must obey. Jadi mau atau enggak aku harus ikutin. Point number 6, integrity of a husband and a father. Yang keenam, integritas seorang suami dan ayah. Are you regarded by your family as a faithful husband and a responsible father? Apakah keluargamu menganggapmu sebagai suami yang setia dan ayah yang bertanggung jawab? Husbands, are you kind to your wives? Suami, apakah engkau baik hati terhadap istrimu? Do you respect and honor them? Apakah engkau menghormati dan menghargai istrimu? Are you caring, gentle, and considerate? Apakah engkau lemah lembut, penuh kasih sayang, baik hati dan penuh perhatian kepada istrimu? What is your integrity as a husband? Apa sih integritasmu sebagai seorang suami dan ayah? Hebrews 13:4, marriage is to be held in honor among all that is regarded as something of great value, and a marriage bed undefiled by immorality or by any sexual sin. For God will judge the sexually immoral and adulterous.
Ibrani pasal 13 ayat 4. Perkawinan harus diadakan dengan hormat di antara semua orang. Yaitu dianggap sebagai sesuatu yang sangat berharga. Dan ranjang perkawinan tidak tercemar oleh percabulan atau dosa seksual apapun. Karena Tuhan akan menghakimi orang yang melakukan percabulan dan perzinahan. So as you can see, my friends, as a God-fearing Christian, we must never betray Christ. Jadi bisa melihat sebagai papa dan ayah Kristen yang takut akan Tuhan, kita tidak boleh mengkhianati Kristus. And as a God-fearing husband, we must never betray our wives in our thoughts, in our action, in our behavior, and even in our hearts. Dan sebagai seorang suami Kristen, kita tidak boleh mengkhianati istri kita, baik dalam pikiran kita, tindakan kita, perilaku kita, bahkan dalam hati kita. Yes, listen carefully. Iya, dengar baik-baik. In all that we think, in all Apapun that yang we kita do, lakukan, yang kita pikirkan, we must never betray our wife. jangan pernah mengkhianati istrimu. That is the required level of integrity as demanded by God. Ini loh sesuai dengan tingkat integritas standar Tuhan. And the last point, point 7. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh. Do you make every effort to establish the peace at home? Apakah Anda berusaha untuk membangun persatuan dan perdamaian di dalam rumah tangga? All the husbands, we should work to create a loving and a harmonious home environment. Suami hendaknya berupaya menciptakan lingkungan rumah yang penuh kasih sayang dan harmonis. We must foster unity and mutual respect among each other. Kita harus memupuk persatuan dan saling menghormati antara dirinya, istri dan anak-anaknya. And we must strive to keep the peace at all times. Dan kita harus rajin berusaha menjaga damai dalam keluarga. Colossians 3:12 to 14. So, as God's own chosen people, who are holy, set apart, sanctified for his purpose, and well beloved by God himself, put on a heart of compassion, kindness, humility, gentleness, and patience, which has the power to endure whatever injustice or unpleasantness comes, with good temper, bearing graciously with one another, and willingly forgiving each other if one has a cause for complaint against another. Just as the Lord has forgiven you, so should you forgive. Verse 14, beyond all these things, put on and wrap yourself in unselfish love, which is the perfect bond of unity, for everything is bound together in agreement when each one seeks the best for others. Jadi sebagai umat pilihan Tuhan yang kudus, dipisahkan untuk tujuannya dan sangat dikasihi oleh Tuhan sendiri. Hendaknya kita mempunyai hati yang penuh belas kasihan, kebaikan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran yang mampu menanggung ketidakadilan atau ketidaknyamanan apapun yang datang dengan watak yang baik. Bersikap ramah satu sama lain dan rela memaafkan satu sama lain jika ada alasan untuk mengeluh terhadap yang lain. Sebagaimana Tuhan telah mengampuni kamu, demikian pula kamu harus mengampuni. Di luar semua hal ini, kenakan dan bungkuslah dirimu dengan cinta yang tidak mementingkan diri sendiri, yang merupakan ikatan kesatuan yang sempurna, karena segala sesuatu terikat bersama dalam kesepakatan ketika masing-masing mengupayakan yang terbaik bagi orang lain. This biblical law should govern all Christians and especially fathers. Aturan dari firman ini harus mengatur semua orang Kristen, khususnya ayah. God says we must be holy, we must be set apart and undefiled by sinful desires. Tuhan berkata kita harus hidup kudus, dipisahkan dan tidak tercemar oleh keinginan-keinginan dosa. The instruction is very clear. Sangat sederhana. We must put on a heart of compassion with kindness, humility, gentleness, and patience to endure all unpleasantness and injustice. Kita harus mempunyai hati yang penuh belas kasihan dengan kebaikan, kerendahan hati, kelembutan, dan kesabaran untuk menanggung segala ketidaknyamanan dan ketidakadilan. And especially this part, bearing graciously with one another with good temper. That means keep the peace, not quarreling. Bersikap ramah sesama dengan temperamen yang baik. Artinya berhenti berantem. When we demonstrate unselfish love towards one another, that love becomes
the perfect bond of unity. Ketika kita menunjukkan kasih yang tidak mementingkan diri terhadap satu sama lain, kasih itu menjadi ikatan kesatuan yang sempurna. That's what the Bible says, for everything is bound together in agreement when one seeks the best for others. Karena segala sesuatu terikat dalam kesepakatan ketika masing-masing mengupayakan yang terbaik bagi orang lain. So you see, no pride, no discontentment, no unforgiveness. Saudara bisa melihat tidak ada lagi kesombongan, tidak ada lagi ketidakpuasan, tidak ada lagi rasa tidak mau memaafkan. No ulterior motives and no hidden agenda. Dan tidak ada motif tersembunyi atau agenda tersembunyi. You see, it's just pure and unselfish love without any contamination. Hanya cinta yang murni dan tidak egois tanpa kontaminasi apapun. I want you to listen to this part very, very carefully. Dengar baik-baik saudara. You want your wife to trust you and respect you? Mau nggak istri Anda menghargaimu, menghormatimu, dan percaya kepadamu? A faithful husband brings out the best in his wife in the sight of God. Suami yang setia akan memunculkan sisi terbaik istrinya di sisi Tuhan. He will teach her kindness and purity. Dia akan mengajarkannya kebaikan dan kemurnian. He will always keep her safe. Dia akan menjaga agar dia merasa aman. A good wife in turn brings out the best in a husband according to scripture. Istri yang baik juga sebaliknya akan mengeluarkan, memunculkan sisi yang terbaik dari suaminya. What's the best thing the wife can do for her husband? Apa sih hal yang terbaik yang bisa dilakukan seorang istri untuk suaminya? Yes, respect him, comfort him. Iya, hormatin dia dan kuatkan hatinya. But most important, make sure he doesn't stray away from holiness. Tetapi yang terutama pastikan dia tidak belok dari hidup kudus. Godly parents will endeavor to bring out the best in their children as it is pleasing to God. Iya, dan juga orang tua yang saleh akan berusaha untuk menghasilkan yang terbaik dalam diri anak-anak mereka. As what we have learned, we must teach them to seek God's will and God's purpose. Sama seperti yang kita telah belajar, kita harus mengajarkan mereka menerima hikmat dan tujuan We must Tuhan. teach them to honor God. Kita harus mengajarkan mereka menghormati Tuhan. Yes, my friends, Iya, saudara. I know I'm very far from being the perfect father and a perfect husband. Aku tahu, aku juga belum sempurna. Already lah, perfect lah. Not yet. Aku belum sempurna untuk menjadi ayah dan suami yang baik. But in conclusion, Tetapi sebagai penutup, when I see my wife and my children well disciplined and happy in the Lord, sewaktu aku melihat istriku dan anakku yang dalam didikan Tuhan, berkenan kepada Tuhan, I feel very blessed. aku sangat-sangat diberkatin. And this is the verse I rest my heart upon. Dan inilah firman yang menjadi sandaran hatiku. The third book of John, chapter 1, verse 4. 3 Yohanes pasal 1 ayat 4. I have no greater joy than this, to hear that my spiritual children are living their lives in the truth. Tiada sukacita yang lebih besar bagiku mendengar bahwa anak-anak rohaniku menjalani kehidupan mereka dalam kebenaran. And on Judgment Day, this is the account I will give to Jesus according to this portion of Scripture. Dan di hari penghakiman, inilah pertanggungan jawabku yang aku sanggup memberikan kepada Tuhan. So fathers, all the fathers here, Para ayah, are you encouraged? apakah engkau dikuatkan? Please don't be so stressed. Tolong jangan stres, nanti kita makan bersama Remember ya. this verse, His grace is sufficient for you. Ingat ayat ini, kasih karunia Tuhan cukup bagimu. I'm also far from perfect. Aku juga belum sempurna. Ini dia yang ngomong, tapi aku jadi istrinya, I bilang sudah sempurna. But I believe as we all continue to persevere, you will succeed. Tetapi kalau kita mau berjuang, pasti sama-sama kita akan berhasil. So may I invite all the fathers to please stand up. Jadi ayuk saya mau mengundang para ayah semua berdiri. I want to pray for you. Aku akan mendoakan I kalian. want you to receive your blessing. Dan saya mau ya para ayah di sini menerima berkatmu. Heavenly Father,
I just want to commit all the dads into your hands. Ya Tuhan, aku mau menyerahkan semua para ayah yang ada di sini. Yes, Father, you know their struggles. Iya, Engkau tahu pergumulan mereka. You know that they try their very best. Engkau juga tahu mereka sudah berjuang. But you also know that we are only dust. Tapi Engkau juga tahu kita cumanlah debu. So please, Lord, Tolonglah Tuhan, have mercy. biar belas We kasihan-Mu ask for turun. your tender mercies and loving kindness. Biar belas kasihan-Mu dan kasih sayang-Mu turun bagi mereka. Bless all your sons here, Lord. Berkati semua putra-putramu yang ada di sini Tuhan. Empower them. Mampukan mereka. Help them to be grounded in the word. Tolonglah agar mereka berdiri kokoh dengan firman-Mu. Help them to be committed to offer up themselves as a living sacrifice daily. Tolonglah agar mereka mau mempersembahkan tubuh mereka sebagai persembahan yang hidup setiap hari. Let them rise up to be the head of the house, the holy Biar priesthood. mereka semua bangkit menjadi imam keluarga. Let their lives be holy, acceptable, and pleasing to Biar you. kehidupan mereka menjadi kudus, dipisahkan untuk menggenapi tujuan. And I pray that you will bless the work of their Dan hands Engkau juga berkati setiap pekerjaan tangan mereka. according to your abundant provision. Sesuai dengan penyediaan-Mu yang berkelimpahan terjadi di dalam They kehidupan shall mereka. provide for their families Dan mereka akan sanggup memafkahi keluarga mereka. according to your grace. Sesuai dengan kasih karunia-Mu. They shall be the positive male influence at home. Mereka juga akan menjadi pria yang membawa dampak bagi keluarga mereka. May all of them always receive the Best Daddy Award every year. Dan mereka setiap tahun akan mendapatkan ayah yang terbaik dari anak-anak mereka. In Jesus' name we pray and give you thanks. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang berdoa kami katakan, Amen. amin.